लगे आमे पढ़वा ले जाउतु तो ऑल इंडिया रैंक रे ई वन इन साइंस सेमिनार रे थिला तांकर 2022 रे तो एई बुढिया आदि व्यक्तित्व को आमे भेटमा निश्चित भाबे तांकर प्रेरणा पाबा जे ता तो तांकर अन्य आमे जो दिगोटा मु कहउतली प्रकृति रे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर से होचंदी 2024 रे ट्रेंड तबला प्लेयर से भल तबला भी बजासन आउ सर्टिफाइड बे प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद तो तुम्हें एक बहुमुखी प्रतिभार अधिकारी आमे केते बळे पामा जेते बळे सबुथरे किछि ना किछि जे जहा पराकाष्ठा जहा अछि ते प्लेटफॉर्म टे आमे सितरे सुजोग करूछु स्कूल ले किंतु तमे पछ गुंचा दउछ जेंति कि आम खेळना आम संस्कृति हला केते भाई माने आसितले ना बंसी बजाले तबला बजौतले हारमोनियम बजौतले ता सहित तुमे गीत गाउतलो कहार केनटा इंटरेस्ट आमे किंतु जानि ना पालु खाली गीत रे तळे बसी गेले आ के केनति आसु आमे किछि कोइ ना पालु तो आज हमर विद्यालय तरफ तांको संवर्धना देवा जे उठे पुष्पगुच्छ देखिरी एक फोटो आटिके तापर सुनमा से किछि दीपद कहबे तुमको काना करूथले से पढ़ा समय रे मैट्रिक तो तुमर भी परीक्षा आसी जिबा से परीक्षा रे केते समय परिश्रम करथिले केंति कि तांकर समय विनियोग करथिले सेल्फ रूटीन केनता थिला तांकर बापा मांकर आशीर्वाद कान थिला गुरुजन मान गुरुमा मानकर काना से पदांकर अनुसरण करथिले तांको आमे टाइम मांगो के सुनमा आबे ठीक अछि धन्यवाद देवा को चाहिबे जे आजि मते इठी किछि कहिबा पई समान योग्य विवेचना करछंती प्रथम तो आजिर विषय जोटा माने एमती जेहेतु मते कहा गला कि आमे किछि प्रेरणा देवा छात्री माननकु किछि कहिबा जे किभଳି भाबरे पढ़ा को एवं कला दुईटा जाक जिनस को किभଳି साइमल्टेनियसली आमे ताकू आगे नै परिबा गोटे कथा रे अछि कला विहीन मनुष्य पशु सहित समान बोली अर्थात जदि जीवन रे जहार कला नाही से माने जो आमे जो कहू कि बेले बेले हमको बोर लागे बोली कहू बेले बेले पूरा आज दिनटा ही बोरिंग थिला बोली आमे कहू जदि जहा पाखरे कला अछि से केबे बोर हे पारियो नाही यह व्यक्तित्वर विकास रे सहाय्य करथाय एबे बहुत लोक एमती अछंती जे माने भावंती पढ़ा सहित आमे कला को आगे नै पारिबा नाही किंतु मु गोटे कथा कहबा को चाहू छी जे जदि कला नाही ताहले एपटे पढ़ा भी किछि परिमाण रे बाधा प्राप्त हुए सेति भाई वर्तमान सरकार भी आपण माने देखिबे सुरभि भलिया प्रोग्राम काहे के आयोजन करछंती सरकार कोन चाहि देले कोन करथंती खाली पढ़ाओ ए सब जिनसर आवश्यकता नै कहि दंदी किंतु से निजे भी माने कि भली भाबरे सब क्षेत्र रे गुटे छात्रर विकास ही पारिबो से प्रति चिंता करले एवं ए भली प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करले तापरे जोटा मैम कहले कि किछि माने को भलिया पढुतली कोन मु तो निजको भाबनी मु जे मु से भलिया योग्य होली मोठो आगु भी भला भला स्टूडेंट अछो बहुत आगु जीवो वर्तमान तो आहुरी आम टाइम रे से भलिया माने ऑनलाइन क्लास फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हितला आम टाइम पे 10th क्लास रे हमको पढ़ाई देला मु गोटे उदाहरण देबी मोर 2022 रे जो हमर मैट्रिक एग्जाम हितला दुईटा फेज रे हितला SA1 और SA2 वर्तमान मु जाननी कि ओली होतो एटा सेते बेले 2 दिन थिला बोर्ड परीक्षा को आ नवागढ़ रे गोटे धनुयात्रा कार्यक्रम आयोजन होय तो हम जानिथि सेठी मु गली एवं वर्षा होतला बापा को संगरे बाइक रे गलु एवं मु पापा आ मु दुई जण रेनकोट पिंदी मु हारमोनियम को पछरे धरि की गली आ देख 2 दिन परे अछि हमर बोर्ड परीक्षा बापा भी मना करलेनी सेटा मु परे कहबी तुमको तो गलु सेठी कोनी एते वर्षा हेला प्रोग्राम कैंसिल हेला आ तमे माने जानिथिबो लक्ष्मी नारायण हाई स्कूल रे शिक्षक अछंती वर्तमान आनंद साहू आज्ञा तांको घरे आमे हारमोनियम को छाडी के आसिलु पर दिन तापरे पुणी गलु जहार कि नेक्स्ट दिन थला हमर बोर्ड परीक्षा बापा मना करलेनी माँ भी मना करलेनी किछि कहिले जे तू पारिबो तो पढ़ा पढ़ी करिछु सब पढ़ा पूर्व दिन तार नेक्स्ट डे अछि बोर्ड परीक्षा तू जाउछु गीत गाइबा पे मु कहले मोर इच्छा अछि मु जीवी मु जते पढ़िबार କଥା मु पढ़ी देछि मु गली
ମୁଁ ପରଫର୍ମ କରିକି ଆସିଲି, ଗୀତ ଗାଇଲି, ହାରମୋନିୟମ ବଜେଇଲି, ରାତିରେ ଆସିଲି, ଶୋଇଲି। ନେକ୍ସଟ ଦିନ ଉଠିକି ମୁଁ ଯାଇଛି ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ରିଜଲ୍ଟ ଆସିଲା, ମୁଁ 97% ଆସିଲି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି କହିଲେ ପଢ଼ା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ପଢ଼ା ଏମିତି ହୁଏ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛ, କଳା ପ୍ରେମୀ ଯଦି ଅଛ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ହବା ବି କଥା। ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ କରୁଛ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ପଢ଼ ନାହିଁ। ଯଦି ପଢ଼ୁଛ, ପଢ଼ା ସମୟରେ ବି ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରନି। ମୁଁ ଏଇଟା କହୁନି ଯେ ପଢ଼ନି, ଖାଲି ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଜିନିଷ କର, ଏମିତି ମୁଁ କହୁନି। ପଢ଼ା ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ପଢ଼ାକୁ ତୁମେ ଯଦି 10 ଘଣ୍ଟା 12 ଘଣ୍ଟା ଦଉଛ, ଓନ୍ଲି 1 ଆୱାର ଅର୍ ହାଫ୍ ଏନ୍ ଆୱାର ତାକୁ ତୁମେ ଦେଇପାର। ସେଥିରେ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ ହୁଏ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ହୁଏ। ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଯେଉଁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ତନାବ ବୋଲି ଯେଉଁ କହୁ, ଆମ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି, ବେଳେବେଳେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ବି ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି, ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ହବ ହିଁ ନାହିଁ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷରେ କିଛି ଆମେ ଯଦି କରୁଛେ। ଆମ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ବି ଗୁରୁଜୀ ଥିଲେ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ, ସେ ବି କହିଲେ, ଆମେ ଭଲିବଲ ଖେଳୁଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ କହିଲେ ତୋର ହେଇଯିବ, ତୁ ତ ଖାଲି ଗୀତ ବାଦ୍ୟ କରୁଛୁ, କିଛି ପଢ଼ୁନୁ, ତୁ କେମିତି କରିବୁ। ତାପରେ ମୁଁ କିଛି କହିଲିନି ତାକୁ, ମୁଁ କହିଲି କି ମୁଁ ଯେତେ ପଢ଼ିବା କଥା ତ ମାନେ ଯେତେ ମୋର ଅଛି ଦେବି, ମୁଁ ବେଷ୍ଟ ମୁଁ ପଢ଼ିବି। ଆଉ ତାପରେ ରିଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ 2-4 ଦିନ ହେଉଛି ମୋତେ ଭେଟିଲେ। ଆଉ ସେ କହିଲେ କି ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ, ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଟା ବୁଝେଇବା ଦରକାର ଯେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ କେତେ ଜଣ ମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇଯିବେ ଆଉ ଖାଲି ଗୀତ ବାଦ୍ୟ କରିବି, ଏମିତି ମୁଁ କହୁନି। ପଢ଼ା ବି ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏବେ ଯଦି କ୍ୟାରିୟର ସିକ୍ୟୁର ନ ହେଉଛି, ସେବେ ଯାଏ ଏଇଟାକୁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଢ଼ା ହେଇଯିବା, ବୁଢ଼ୀ ହେଇଯିବା, ସେତେବେଳେ କିଛି କରିବାର ନଥିବ, ଏଇଟା ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମା ବାପାଙ୍କୁ ଯେ ମୋତେ ଏତେ ସପୋର୍ଟ କରିଲେ। ଆଜିକାଲି ତ ମା ବାପା ମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି କି କିଛି ମାନେ ଆମକୁ ଏ କଳା ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଯିବାର ନାହିଁ, ଖାଲି ପଢ଼ିବାର ଅଛି, ଏମିତି ମୋତେ କହନ୍ତିନି, ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇ ବର୍ଷ ମୋର NEET ମୁଁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଛି ମେଡ଼ିକାଲ, ଏବଂ ମୁଁ ମୋର MBBS ଜର୍ଣ୍ଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏଇ ବର୍ଷ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇ 2024ରେ ଗତ ବର୍ଷ ମୋର ସ୍ଥାନ ହେଲା, ମାନେ ମୋ ସ୍ଥାନ ପାଇଲି। ମାନେ ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ମାନେ according to India Book of Record, I am the youngest person in India to make a song only using a mobile phone and nothing else. ଯେତେ ବି ଜିନିଷ ଅଛି ମାନେ ମୋବାଇଲରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଶୁଣିବେ, ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଥିଲା। হাত ধরি করি চালবার শিখালা ছুয়া দিনু মতে জিয়ে যাহা মই মগলি বেলা সে সবু দুনিয়ার পরিভাষা সে খরা থি জনতা ছয়রা मैं माटी अंधार से मोर तारा जार भितरे मैं दुनिया परसी देखी बापा से बापा से बापा बापा से बापा से बापा। धन्यवाद। धन्यवाद।